اچھا، یہ اور تھوڑا سا آگے جا کے اور ہے دامت برکات دن بعد ہی آیا مولانا سیفی صاحب دامت برکاتہ سیفی دامت برکاتہ جی میں بس 2-3 دن بعد ہی آیا ٹک ٹاک پہ ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا شکر ہے تسی سناؤ خوش رہو آباد رہو ہاں بنا آئی ڈی چینج کر پی ہے میں کیا میاں صاحب لائف تو نہیں آئی ڈی سے جایا ایسی گل ہے عزیز صاحب تیرے پیچھے پتہ نہیں کنے مطلب وزن جڑے نے چک جانے ہیں لائف تو نہیں آئی ڈی سے جایا ایسی گل ہے عزیز صاحب تیرے پیچھے پتہ نہیں کنے مطلب وزن جڑے نے چک جانے ہیں بغیر تیری شرم حیا کیتے ہیں تینوں جانے ہیں عزیز صاحب تیرے پیچھے پتہ نہیں کنے مطلب وزن جڑے نے چک جانے ہیں بغیر تیری شرم حیا کیتے ہیں تینوں بغیر شرم حیا کیتے ہیں کہ تو رسول اللہ دے بارے گل کیتی ہے امہات المومنین دے بارے گل کیتی ہے صحابہ کسے دے متعلق گل کیتی بغیر شرم کیتے ہیں اسی تیرے پیچھے وزن چک جانے ہیں اسی نہیں ویکھدے کہ تو کی کیتا ہے تیرے پیچھے پتہ نہیں کنے مطلب وزن جڑے نے چک جانے ہیں بغیر تیری شرم حیا کیتے ہیں تینوں جنیاں مرضی بے شرمیاں کر بغیر تیری شرم حیا کیتے ہیں تینوں جنیاں مرضی بے شرمیاں کر جنیاں مرضی بے شرمیاں کر ہن بے شرمیاں تو مراد اتنے کی ہے جیڑی گل تے وہ بندہ اینو کہہ رہا ہے کہ پرسنل چٹان ٹکانی ہے یا اتنے وہی بے شرمی بغیر تیری شرم کیتے ہیں ابھی پھر بھی تیری لاج رکھنی ٹھیک ہے اچھا جب یہ موصوف پہ اپنے گھر میں بات آئی تھی تو کیا ہوا تھا وہ بھی ذرا آپ سن لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ موصوف کا اپنے متعلق کیا نظریہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ان کا کیا نظریہ ہے بہنیں ذرا کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں جی یا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کمنٹ ان کے ریکارڈنگ میں تھوڑا برسٹ فائر ہے تو وہ لگ نہ جائے کہیں کسی کو ہاں جی جب ان کے اپنے گھر پہ بات آئی تھی تو یہ ہوا تھا جب کسی نبی کی بات آ جائے سیفی بغیر تیری شرم کیتے ہیں اسی تیری لاج رکھنی ہے تو جنیاں مرضی بے شرمیاں کر سانوں کوئی فرق نہیں پہنا جی عامر بھائی جی بہت بہت شکریہ ادر بھائی آپ نے بالکل ٹھیک ٹائم پہ یہ ویڈیو پلے کی ہے اور یہ شاتمیت دکھائی ہے میں اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اب تبلیغ چڑھ گئی ہے نا یہ ہے ناڑی یہ اس بھید کو اس بھرم کو برقرار نہیں رکھ سکتے جو ہوشیاری سے مکاری سے ان کے اکابر برقرار رکھے ہوئے تھے اور منہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو یہ ایک دلیل کے طور پر مطلب وہ گول مول کر کے دوسرے لفظوں میں اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ یہی بات جو آج کا اناڑی مرزائی شاتم یہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ بات سیدھی نبی علیہ السلام کو یا نبی علیہ السلام کے گھرانے کو جو وہ بکتا ہے جو ان کے کابر تھے وہ عیسائیوں کا نام لے کے کرتے تھے ہندوؤں کا نام لے کے کر دیتے تھے سکھوں کا نام لے کے کر دیتے تھے ملحدین کا نام لے کے کر دیتے تھے یہی بات کسی اور کے حوالے سے وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو تمہارے نبی کے بارے میں یہ ہندو یہ کہتے ہیں یہی کمنٹ جو آپ نے دکھایا یہی کمنٹ جو اس اناڑی مرزائی نے سیدھا اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم وہ لانتی قوم ہیں وہ گندی قوم ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام پر اس طرح کی حملے گندے کرتے ہیں ان کی معصوم ذات پر اس کے کابر ہوتے تو وہ کیا کرتے وہ اس کو کسی اور طریقے سے کرتے حملہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے انہوں نے کاریگری سے کیا ہے انہوں نے انکڑا جس طرح انکڑی بات نہیں کئی بندے کر دیتے انہوں نے انکڑے طریقے سے کیا ہے کیونکہ یہ ناڑی ہیں اور پیچھے سے وہ خلیفہ وہ کہہ رہا ہے کہ تبلیغ کرو مبشر کالوں کہہ رہا ہے بھائی جو تبلیغ کرتا ہے
उससे बस 2 ही सवाल पूछे जाते हैं, तबलीग करके आए हो, चंदा दे के आए हो तो बख्शिश हो जाती है। तो ये सारे तबलीग के मरीज़ ये सारा दिन यहाँ टिक टॉक पर, सोशल मीडिया पर इसी तरह की तबलीग कर रहे हैं। इनको कम से कम इतना भी नहीं सिखा के भेजा कि ज़ात मासूम नबी की उन पर हमला करना ही है तो साइड से होके करना है, डायरेक्ट नहीं करना। लानतियो बदबख्तो सीधा नहीं हमला करना, साइड से होके करना है। ये इनको ट्रेनिंग में दी गई, वरना मिर्ज़ायत शातमियत की माँ ही है। पहले दिन जो मैंने पहले आपकी इब्तदा में बात में कही थी ना कि मिर्ज़ायत शातमियत की माँ है। इन्होंने करना यही है, सिर्फ ये अनकड़े तरीके से कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग जो थे वो इसको गोलमोल करके कर लेते थे, जलेबी का वल बना के फेंक देते थे। अनाड़ी मुसलमान वो जो कामिलम लोग होते थे उनको समझ नहीं आती थी कि ये तो तौहीन हो रही है अम्बिया की, ये तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को मजरू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आती थी। अब क्योंकि इन अनाड़ियों के हाथों में तबलीग चढ़ गई है, ये वही बातें हैं, ये सीधा अटैक कर रहे हैं। तो बारकैफ आज मिसाल के तौर पर एक और वाक़या भी हुआ। आज रात को अंसर रज़ा ने जो नबी अलैहिस्सलाम की खबर के बारे में बकवास की है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये लानती पाकिस्तान में हो, ये 295C में अब तक अंदर होता है। अब तक ये बदबख्त ये 295C की दफ़ा लगी हुई होती है और ये हवालात में बंद होता अगर आज ये पाकिस्तान में हो। लेकिन इसको एडवांटेज यही हासिल है कि कनाडा में है और ये जो यूरोप में है कोई लानती, तो उस पर पर्चा नहीं हो रहा। वरना ये जितनी बकवासें कर रहे हैं ये सीधी सीधी 295C है और इनमें से एक भी ना बचे, एक भी ना बचे। इनके मरबियों से लेकर आम मिर्जाइयों तक सब के सब अनाड़ी, सब के सब अनाड़ी हैं इस मामले में। और वो गंदे हमले कर रहे हैं, तौहीन अमेज गुस्ताखाना कमेंट्स कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ये सब के सब 295C में धार लिए जाएंगे अगर ये पाकिस्तान में इनकी जो तबलीग पर पाबंदी लगाई गई है ना, मैं समझता हूँ कि वो एक किस्म का इनको एडवांटेज ही मिला है। अगर ये यही तबलीग वहाँ करें, आप सोचिए क्या नतीजा आएगा। ये जो कमेंट कर रहा है, अगर ये कमेंट वहाँ मुसलमानों के सामने करे पाकिस्तान में, इसका अंजाम क्या होगा। 295C तो बाद में आनी है, 295C तो थाने जाना है तो आनी है, घर ही फैसला हो जाना, गली में लम्बी फैसला हो जाना। ये ऐसी बदबख्त कौम है और ऐसे बदबख्ती की राह पे चली हुई है कि इनका अंजाम आज भी वही है, कल भी वही है, मरने के बाद भी वही है। हम मुसलमानों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्र से, हौसले से, एक दूसरे से लड़े बगैर को फलाने ने शातमियत करवा दी, फलाने ने शातमियत करवा दी, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, इन बातों में पढ़ने की बजाय सब्र से इस जंग को लड़ना है। इंशाअल्लाह दुनिया को समझ आ रही है, उल्टी गिनती कादियानियत की जारी है। लोग इस गुस्ताखाना एटीट्यूड की वजह से, इनके इस गुस्ताखाना अकीदे की वजह से, इनके इन इल्ज़ामी जवाबों की वजह से, इनकी इन तौहीनों की वजह से जो ये अम्बिया की कर रहे हैं, लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कादियानियत छोड़ के, मिर्ज़ाइयत छोड़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि ये सारी मिर्ज़ाइयत की सफ़ लपेटी जाएगी। ये इसी खलीफा के दौर में होता है, इसके नौटी खलीफा, ये जो जिसकी 1 इंच भी हुकूमत नहीं है, इसी दौर में होता है या इसके अगले मरहले में होता है। अल्लाह को गैब की खबरें हैं, वही आलमुल गैब है। हम तो सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं और अपनी बसीरत से, अपने विजदान से इनकी इस ज़ाहरी हालत को देख कर बता सकते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे वो पेट्रोल ख़त्म होने पे आता है ना मोटरसाइकिल में। हम जब 90s में पाकिस्तान में मोटरसाइकिल चलाया करते थे, तो जब वो पेट्रोल ख़त्म होने पे आता था एकदम वो तेज़ हो जाता था, ज़्यादा स्पीड पकड़ जाता था। जब आखिरी कोई वो रह जाता था ना कुरली सा कोई 1-2 घूंट रह जाता था उसमें पेट्रोल, तो स्पीड ज़्यादा पकड़ जाता। अब मिर्ज़ाइयत यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो स्पीड ज़्यादा पकड़ गई है ना, ज़्यादा गंद उगलना शुरू कर दिया है, ज़्यादा जहर उगलना शुरू कर दिया है। समझो इसका पेट्रोल बिल पे एंड पे पड़ा हुआ है, बस खत्म होने लगा है। अच्छा, मैं ये जो खबर नहीं बता रहा, मैं अपने विजदान से ये बात करूं, खत्म होने लगी है इंशाल्लाह। इनकी इस गंद को नहीं समेटा जा सकता। मैं मुत्तफिक हूँ। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। अच्छा, मैं ये फिर इनकी एक ऑडियो जो जब मैंने आपकी लाइव पे वो आगे बात की, वो कमेंट दिखाया, तो उसका इन्होंने फिर अपनी लाइव पे क्या रिएक्शन दिया वो मैंने कहा था मैं अभी प्ले करता हूँ, तो वो ज़रा आप सुन लें इन्होंने फिर क्या बात की।
ابھی مسلمانوں کے متعلق انہوں نے غبی الذہن، گند، یہودی، کفار مکہ، پتہ نہیں کیا کیا وہ جتنی بھی بکواسیات، یہ مرتد جب خود وہ تھا نا غبی الذہن، اپنی اس نے حالت بتائی کہ میں کیا تھا، اور مسلمانوں کو کہا اس نے. تو اب جو اس بندے نے یہ بات کی، یہ جو سامنے میں نے کمنٹ لگایا ہوا ہے، حالانکہ یہ آج کا ٹاپک بھی ہے لیکن میجر ٹاپک وہ دوسرا بھی ہے، میں اس پہ بھی ابھی آتا ہوں. تو اس بندے نے پھر اس کی صفائی میں کیا کہا وہ ذرا سنیے گا. ابھی یہ میں نے 5 سیکنڈ پیچھے سے چلا رہا ہوں آڈیو، وہ ذرا آگے آئے گی بات، وہ سن لیں تمام لوگ. کمنٹ آپ دیکھ لیں اور کمنٹ کی پھر آگے صفائیاں بھی دیکھ لیں. ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، اگر اجازت ہو تو میں کر لوں. آپ سوال کی ایک اجازت کر لو، اس سے پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دوں. نہیں دے. اچھا، سیفی ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، دوست ہے، بھائی ہے، یہ یاد رکھیے گا. کل پرسوں کہیں اس نے وہ ایک بات تھی، اور کامنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک لکھنے کا بات سمجھانے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو کوئی بات ہو رہی تھی تو اس میں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے طور سے ایک الزامی جواب دینے کی کوشش کرتے، تو ایسے الفاظ لکھے جو ظاہر ہے کہ سیفی کا یعنی وہ جو نتیجہ اس سے نکالا گیا وہ ایمان ہرگز بھی نہیں ہے، اور نہ اس نے اس نیت سے اس کا ایمان ہرگز نہیں ہے، یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیے گا. بات کی تھی. تو ایک کوئی معاند احمدیت جو بار بار مطلب مغلظات اور تکلیف کی باتیں کر رہا تھا، تو اس کو سمجھانے کے لیے اپنی جو درست نہیں تھی اس بات کو ہمارے اس کو تو ظاہر ہے ہم تو بات کر رہے ہوتے تو کامنٹس سارے اتنے تیز لوگ بعض دفعہ کر رہے ہوتے ڈیبیٹ کی سچویشن کے مطابق، تو وہ نہیں گزرتے. بعد میں کسی نے توجہ دلوائی اور ہم نے کل سیفی صاحب سے اس معاملے میں احتجاجاً کہ یہ تھوڑا اس پہ بات کریں گے، اور پھر ہم نے بات کی بھی اور انہوں نے اپنی اس پہ وضاحت بھی دے دی کہ یہ بالکل ہرگز ان کی نیت کا یہ مقصد نہیں تھا، اور آئندہ کے لیے احتیاط کی جو بھی ان کا پرامس تھا وہ انہوں نے کیا. ایسا ہی ہے نا سیفی؟ جی راجا بھائی بالکل صحیح بات ہے، میری بالکل کوئی ایسی منشا نہیں تھی، نہ کوئی نیت تھی. وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ایک بندہ بار وہ ذکر کر رہا تھا اس چیز کا، تو میں نے اس کو صرف یہ لکھا ہے کہ جس طرح تم اس چیز کو لے رہے ہو نا، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے انبیاء کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نا. یہ نیت اللہ کا ہاں جی میری یہ نیت تھی میری. اور وہ چلے وہ میسج بندہ شارٹ لکھتا ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اس طرح لگا ہوئے گا. یہ آپ لوگوں نے سن لیا جی، ان کے اپنے چینل سے سنا رہا ہوں، میں نے یہ ریکارڈنگ نکالی نہیں ہوئی، ان کے اپنے چینل سے دکھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں. کوئی بھی بندہ جا کے سن لے، وہاں پہ موجود ہے، مجھ سے ٹائم لے لے کہ کس آڈیو میں کس ٹائم سے یہ بات شروع ہو رہی میں بتا دوں گا، جا کے سن لے بھائی، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں نے صرف کیا کیا تھا؟ اعتراض کیا تھا مسلمانوں نے. جی حیدر بھائی ایک منٹ رکیے گا. سب سے پہلے تو کچھ لوگوں کو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہاں پہ سمجھانا ہے یا پرسنل میں سمجھا دوں، تو یہ بشیر الدین محمود صاحب کا وہ جو طریقہ واردات تھا نا کہ گال کڈن کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے گالی دینے کا کہ کسی سے موڈے سے رکھ کے بندوق چلا دو. تو باقاعدہ انہوں نے جب براڑ لگائی ہوئی تھی کچھ جرمنز نے جو صفیہ باجی کو گالیاں دے رہے تھے، اوپن آئیز کو گالیاں دے رہے تھے، اور لبنہ بٹر سسٹر اور 4-5 آئیڈیاں باقاعدہ اوپر ٹانگ کے گالیاں دے رہے تھے، تو یہی موصوف وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ 3 پیس سوٹڈ بوٹڈ راجہ عطاء الزنان صاحب، یہ اس براڑ پہ گئے ہیں. انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ اے طریقہ نہیں ہوندا نہ نہیں لئی دا، ٹھیک ہے. تو سیفی کو بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں یہ کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا، انج سیدھی گال نہیں کڈی دی. طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ کسی کا نام لے کے گالی دو، گالی بھی دے لو لیکن کسی کا نام لے کے گالی دو. تو یہ طریقہ واردات ہے جو راجہ عطاء الزنان صاحب اس کو سکھانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا اتھے سکھاواں یا پرسنل جو دساں ینگ بلڈ ہیں، یہ جو انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں، یہ جتنے جرمن شیفرڈ ہیں جن کو میں جرمن شیفرڈ کتے کہتا ہوں، یہ جرمن کتے جو ہیں یہ انبیاء پہ بے دریغ بھونکنے والے بڑے پیار سے راجہ عطاء الزنان صاحب کہہ دیتے ہیں یہ جرمن شیفرڈ کتے، یہ ینگ بلڈ ہے. میں نے اسپیشل طور پہ انوائٹ کیا ہے افضل وڑائچ صاحب کو.
اب میں کچھ باتیں افضل وڑائچ صاحب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور میں ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. افضل وڑائچ صاحب آج ایک براڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو بتایا جا رہا تھا ایک بندے کے بارے میں کہ اس بندے نے رسول اللہ کی شاتمیت کر دی. وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ ہے جی سیال جھنگ والا. ٹھیک ہے جی, اس بندے کے بارے میں افضل وڑائچ صاحب کو آج بتایا جا رہا ہے وہاں پہ, اور بڑے دکھ کے ساتھ بڑے تکلیف کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں جی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کر دی تھی. بغیرتو, یہ جو سب میں اس بغیرت کو کہہ رہا ہوں, 3 پیس سوٹڈ بوٹڈ, چاہے وہ غصہ ہی کرے میری بات کا, لیکن میں مجبوراً اس بات کہہ رہا ہوں. بغیرتو ہماری طرف سے ایک بندے کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے, ہم نے براڈ لگا کے کنڈیم کیا کہ یہ شاتمیت ہے, غلط بات ہے. اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہمارے کسی مسلمان بھائی نے اس کو دوبارہ براڈ پہ نہیں اٹھایا. ہم نے اس کو اپنی براڈ کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتے اس بندے کو, باوجود اس کے وہ رو رو کے معافیاں مانگتا رہے, لوگوں کی جا کے ترلے کرتا رہے. اور بھائی رسول اللہ کی شان سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں, ہم نے جوتے کی نوک میں نہیں رکھا اس بندے کو. اور بغیرتو تم جو بتا رہے تھے اس کو افضل وڑائچ کو, اس بندے نے شاتمیت کی ہے, ہمارا تو یہ ری ایکشن تھا کہ ہم اس بندے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اور تمہارے بغیرتو جو نبیوں کو سیدھی گالیاں دیتے ہیں, مبشر رضا, علی اکبر, عمران کالوں, یہ اعظم سیفی, سلیم میر, ایک سے بڑھ کے ایک بغیرت, ایک شاتم, ایک خنزیر, ایک سے بڑھ کے ایک سور, تم ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہو, تم ان کے ساتھ بیٹھ کے اور وہاں پہ خوش گپیاں کرتے ہو, تم کہتے ہو یہ ینگ بلڈ ہیں. یہ جو آپ نے خنزیر اور ایک منٹ کہا, یہ مرزا صاحب نے کہا ان کو, ہم نے نہیں کہا, یہ مرزا صاحب نے کہا ان کو. بالکل بالکل, میں اپنے ہر لفظ کا پابند ہوں. جو لفظ یہ کہیں کہ یہ گالی مرزا صاحب کی کتاب سے نکال کے دوں گا, بے فکر رہے. یہ اس نے بھی, نادر نے بھی کہا تھا, میں بھی کہتا ہوں. جس لفظ پہ ان کو اعتراض ہوگا نا, ہاں انہوں کہا ہوا ہے, انہوں نے بالکل کہا. ولد الحرام بھی کہا, انہوں نے کہا جو انبیاء کے بارے میں ایسے الفاظ کرے وہ ولد الحرام نہیں ہے تو اور کیا. میں نے تو ابھی وہ کہا ہی نہیں ہے ان کو. جو وہاں پہ بیٹھ کے افضل وڑائچ صاحب کو تم بتا رہے تھے فلاں بندے نے شاتمیت کی ہے, اگر تمہارے اندر غیرت ہوتی تم ان کو یہ بھی بتاتے کہ اگر کسی بندے کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے تھے, مسلمانوں نے اٹھا کے پھینکا اس کو, گندے ٹکڑے کی طرح اٹھا کے پھینک دیا, منہ نہیں لگایا دوبارہ. بغیر تو تم نے تو جھولی میں بٹھائے ہوئے ہیں انبیاء کو گالیاں دینے والے. تم کس منہ سے کہتے ہو کسی نے شاتمیت کی ہے؟ تمہیں تو زیب بھی نہیں دیتے یہ الفاظ. تمہاری اگر غیرت گوارا کرے کسی کو شاتم کہتے ہوئے, کسی کے اوپر یہ بہتان لگاتے ہوئے, کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈوب کے مر جاؤ بغیر تو, تم تو یہ کہنے کا حق ہی نہیں رکھتے. لانتیو, تم نے تو وہ سارے بغیرت اپنی جھولیوں میں بٹھائے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بٹھا کے ان کو جھولیوں میں کھلاتے ہو, وہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہو. ہم تبلیغ کرنے لگے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ کے؟ واسے کے ساتھ بیٹھ کے, سب سے گندا غلیظ گالی باز. عمران کالوں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام ہونے لگا, سب سے گندا غلیظ گھٹیا گالی باز, شاتم رسول, لانتی, جس نے رنگیلا رسول کتاب پڑھی ہے بیٹھ کے یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر. دو بغیرت اعلیٰ درجے کے, جن کو میں سوشل میڈیا کا سب سے بڑا بغیرت, سب سے بڑا سور, سب سے بڑا خنزیر سمجھتا ہوں. ان میں ایک سلیم میر ہے, ایک عمران کالو ہے, اور صرف میں نہیں سمجھتا, ہمارے سارے مسلمان بھائی الحمدللہ سمجھتے ہیں, کیونکہ جس نے رنگیلا رسول کتاب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پڑھی ہے, اس سے بڑا سور دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. رسول اللہ کی ذات کی توہین کرنے کے لیے ان بغیرتوں نے, ان خنزیروں نے, ان سوروں نے وہ کتاب پڑھی یہاں پہ بیٹھ کے, اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ینگ بلڈ ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے تم اسلام کی تبلیغ کرو گے اور لوگوں کو یہاں پہ آ کے تم لیکچر دو گے کہ فلاں بندے نے توہین کر دی تھی. کس منہ سے کہتے ہو بغیر تو؟ تمہارے مذہب میں تو توہین کی سزا ہی کوئی نہیں. تمہارے مذہب میں تو رسول اللہ کو گالیاں دینا کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کھل کے دو. تم کس منہ سے کسی کو کہتے ہو کہ اس نے گالیاں دی ہیں یا غلط بات کر دی رسول اللہ کے بارے میں؟ تم تو یہ حق ہی نہیں رکھتے. بغیر تو کس منہ سے کہتے ہو؟ ڈوب کے مر جاؤ. تمہارے اندر اگر غیرت ہو تو سب سے پہلے اپنوں کے نام پیش کرتے, افضل وڑائچ صاحب کے سامنے اپنے کتے رکھتے کہ انہوں نے بھی دی تھی, ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا, پھر تم حق رکھتے تھے کسی اور کے بارے میں. وہ بغیر تو جن کو جھولی میں بٹھا کے وہاں پہ کھیل رہے ہو, ان کا نام نہیں لیا افضل وڑائچ کے سامنے تم نے. سوٹڈ بوٹڈ 3 پیس بغیرت. حیدر بھائی معذرت, لیکن اس سے نرم زبان میرے پاس کوئی نہیں ان کے لیے.
नहीं, कोई बात नहीं, आपके कमेंट जितने भी हैं वो सारे मेरे सामने गए। जी अमर भाई, जी इसके बाद मुझे इजाजत लेनी है, छोटी सी बस एक बात मैं करूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था मैं कि जो बाकी ये दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नरम अल्फाज से उसको कह रहे हैं ना कि ये डांट पड़ेगी, यहाँ डांट पड़ेगी, कि वहाँ डांट पड़ेगी, तुम्हें समझाया जाएगा, कमेंट हो गया, फिर बाद में आपने बताया कि उस ब्राड पे बात होने की वजह से फिर बाद में सफाइयाँ भी दे रहा है। मैं ये कहता हूँ कि कभी इनकी अपनी तारीख उठा के देखें कि क्या ये अपने काबरीन के लिए भी ऐसा ही मोतदर रवैया रखा करते थे या आज रखते हैं। ना पहले रखते थे ना आज रखते हैं। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इतने गंदे कमेंट्स और इतनी गंदी गालियां और उस पर इतना टॉलरेंस, और अपने जो कड़ंतू अकाबर हैं उनके बारे में इतनी बेसब्री, इतने जज्बात, इतना गुस्सा, इतना तशद्दुद कि जनाब यहाँ भी आज की मिसाल ले लें कि अगर आप इनकी बरात पर कोई एक लफ्ज़ सिर्फ मिर्जा कादियानी कह देना तो वो कहते हैं साहब नहीं कहना तो थल्ले उतर जाओ। हमारी बरात पर अगर आपने मिर्जा साहब नहीं कहना तो आपने तमीज से नाम ही नहीं लिया। कितना तशद्दुद पाया जाता है। हालांकि बाद अज खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, जिनके लिए सारा जहान बना हुआ है वो जाके देखे उनका नाम क्रिश्चियन, मैंने खुद देखा डॉक्टर अहमद दिदात की बरात पे मोहम्मद मोहम्मद कह के वो पुकार रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में शायर कहते हैं हजार बार बशोयम दहन बमुश्क गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी अस्त। वो कभी हजार बार भी मुंह को अरके गुलाब से धो लिया जाए ना, फिर भी उनका नाम नामी इसमें ग्रामी जुबान पे लाते हुए डर लग रहा है कि तौहीन ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए। उनका नाम क्रिश्चियन ऐसे फ्लुएंटली वो बोल रहे होते हैं सवाल करते हुए। कभी किसी ने एहतजाज नहीं किया आप मोहम्मद साहब कह के पुकारे, हमारे नबी हैं बल्कि इमामुल अंबिया हैं, कभी नहीं किसी ने कहा। हमारा टॉलरेंस देखिए, आपका टॉलरेंस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये है और अपने इन झूठे बनावटी काबरीन के बारे में ये है कि इसको कोई साहब ना कहे तो आप उसको बराड से उतार देते हैं। और वहां पर कादियान में शाम का वक्त था जिसको कहते हैं अन्ना ने राजी, ओ डांग सोटा चले है, सिर्फ क्यों तो इन कर दिए ना, खलीफा की तो इन कर दी एक मिर्जाई ने, तो वो डांग सोटा चला है। दुकान में घुस के छुरा मारा है मियाँ अजीज ने उसको, फखरुद्दीन मुल्तानी को, किस वजह से? खलीफा की तो इनकी है। वो मोहम्मद हुसैन जो मिस्त्री था उसका गवाह मिस्त्री फजल करीम का, उसको छुरा मारा है। बस में क्यों मारा है? खलीफा की तो इन होती थी। आपके इन बनावटी खलीफों जिनकी दुनिया में कहीं हुकूमत ही नहीं है, जिनको मुसलमानों ने बेदखल कर दिया इस्लाम से, उनके लिए तो इतने जज्बात, उनके लिए तो इतना गुस्सा। और मुसलमानों के काबरीन और इस्लाम के जो असल वारिस हैं उनके लिए, इमामुल अंबिया के लिए तुम ये कहते हो कि तुम्हें मैं डांट डालूंगा कि पता नहीं प्राइवेट में जाके तुम्हें डांट दूंगा, डूब के मार जो राजा ताल मनान साहब। ये बनावटी, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बनावटी जो आपकी गुफ्तगू है ना, जो फॉर्मल, ये नकाब है जो आपने उड़ा हुआ है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपकी तो मजलिस ही पता चल जाता है आपके अंदर क्या है। जो गालियां आप प्राइवेट में हमें देते हैं या मुस्लिम अकाबरीन को देते हैं, इनको मुतमिन करने के लिए, इन लगड़ों बगड़ों को मुतमिन करने के लिए कि हम भी क्या तो नजरियात तो हम भी यही रखते हैं, लेकिन आप थोड़े नौजवान हैं, यंग ब्लड हैं, आप जज्बाती हैं, इस तरह नहीं, इस तरह करनी चाहिए। ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। एक तो वो रिकॉर्ड कर रहा है जो क़यामत के दिन आपके सामने रखेगा। एक दुनिया में भी जिस दिन जिल्लत और रसवाई आपका मुकद्दर होगी ना, यही यंग ब्लड आपके मुंह पे मारेगा ये कि आपने तो हमें प्राइवेट में ये कहा था। आ रहा है ना गंद बाहर, वो कह रहे हैं ना कि ये जनाब मियाँ फेवरेट 49 हमें ये कहता था, सबसे पहले हमें इसने ये कही, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो कहा। आपकी आपस की जो बात है ना वो भी महफूज नहीं, याद रखना। ये बनावटी आपकी शख्सियत जो है, इसका भरम इस दुनिया में भी खुल जाएगा जब अल्लाह चाहेगा आपको रुसवा करके रख, और आखिरत का अज़ाब तो बड़ा ही सख्त है। तो आप ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। आपकी शख्सियत लोगों को पता चल चुका है कि आप वही गंद अपने अंदर रखते हैं, सब के सब। कुछ इनमें नारी हैं, कुछ अपने आप को वो, लेकिन आप सब के अंदर वही गंद है जो हमने बयान कर दिया। मुझे इजाज़त दें, आप भाई बात जारी रखें, अल्लाह इनको हिदायत दे। लेकिन
वो कहता था ना, अब्दुल कादिर क्रिकेटर कहता था कि भगवान इनको अक्ल दे पर देगा नहीं देगा नहीं, हिदायत अल्लाह इनको दे पर मेरा ख्याल है देगा नहीं, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई का अंजाम यही होता है, हिदायत अल्लाह ताला छीन लेता है। हिदायत ऐसे लोगों से दूर चली जाती है जिनके दिलों में ये मर्ज पैदा हो जाए जो इनके दिलों में पैदा हो चुका है। इनके लिए हिदायत की दुआ भी मेरा नहीं ख्याल के कारगर साबित होगी। हाँ, ऐसे लोगों के लिए हिदायत की उम्मीद है। एक नौजवान को मैं जानता हूँ, एक दिन मैं बात सुन रहा था, वो मिर्जाई रहा, कहता है एक दिन मेरे सामने तो इन हो रही थी मिर्जा का देने की, मैं घर जाके पता नहीं मसल्ला बिछा के पता नहीं घंटा डेढ़ रोता रहा, या अल्लाह मैं तो जवाबन भी नबी पाक की तो ही नहीं कर सकता। देखिए, उसके दिल में था, 1000 में से कोई एक मिल जाएगा आपको, लाख में से, हम नहीं कहते सारे कादियानी, लाख में से एक बंदा ऐसा मिल जाएगा कि वो नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन को शायद ना डाइजेस्ट कर पा रहा हो, उसको अल्लाह हिदायत देता है। वो आज मुसलमान है, इधर ही टिकटॉक पे मैंने उसकी बात सुनी है, वो मुसलमान हो गया है। क्यों? उसके दिल में वो तकवा था, वो तकवा था जिसकी तरफ अल्लाह के नबी इशारा करके फरमाया करते थे ना, अत-तकवा हा होना। वो जो दिल के अंदर होता है वो उसके दिल के अंदर था, अल्लाह उसको सीधी राह पे ले आया। ये जो गंदे लोग हैं ना, इनके लिए हिदायत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके दिलों पर। तो बहरहाल हम इनके बारे में अगर हिदायत की दुआ नहीं कर सकते तो यही कर सकते हैं कि अल्लाह अपनी धरती को पाक कर दे। इन बदबख्तों से मुसलमानों के दिल बहुत जलते हैं, इनकी इन गुस्ताखियों को देखकर, इस तरह की शातमियत को देखकर और तौहीन को देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई, सब भाई बात करें, मुझे इजाजत आमिर दीजिए। भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी वालेकुम सलाम भाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। अच्छा जैद साहब, हमजा भाई, नईम अवान भाई, जायद भाई, जितने भी भाई हैं, मैं इंशाल्लाह तरतीब से आता हूँ। आहिर भाई आप आए थे, अफजल भाई आप आए थे, नईम साहब आप आए थे। अफजल वराइद साहब को जी, जी, जी। मेरी बात सुनिए हैदर भाई, अफजल वराइद साहब को ना एक बात कर लेने दें, क्योंकि मैंने उनको मैं मुखातब कहता हूँ किया कोई था, मसला ही बाकी नहीं भाई है। को मैं कह इंशाल्लाह रहा बाद में हूँ देते हैं। एक बंदा बात कर लेना, मैं ये कह रहा हूँ, मकसद ये है, बाद में सुनाओ। जी अफजल भाई। जी थैंक यू जैद साहब, आपने मुझे लिंक भी भेजा, इनवाइट किया, अप्रिशिएट वेरी मच। अच्छा जैद साहब, मैं फॉर द रिकॉर्ड उनकी ब्राड्स के ऊपर कम से कम 25 से 30 दफ़ा सियाल जंगवी, जिनके एक्चुअली आईडी सियाल जंगवी नाम की हुआ करती थी, उनके बारे में मैं 25 से 30 दफ़ा उनकी मौजूदगी में ये बात कह चुका हूँ कि उस शख्स के ऊपर पाकिस्तान में केस रजिस्टर करवाया जाए और जो उसकी सजा बनती है उसे मिले, और हम सब टेस्टिफाई करेंगे। एक बात। दूसरी ये कि इन ब्राड्स के ऊपर उस शख्स का हमने बाइकाट किया हुआ है। मैं जब अप्रैल 2 या 3 को मैंने फर्स्ट टाइम टिकटॉक पे ज्वाइन किया था और मैंने बैठना शुरू किया 10-15 घंटे डेली साहिल खान और खान 73 और नाइट राइडर की ब्राड के ऊपर, वही मैंने सियाल जंगवी साहब से मेरा तारुफ वहीं पे हुआ, और ही वॉज अ ग्रेट स्पीकर, बहुत अच्छा बोलना और बड़ा अच्छा डेडिकेटेड एक ख़त्म नबूवत के मुजाहिद का किरदार। लेकिन ज़ाहिर है एक लम्हाती सिचुएशन ऐसी हुई, उस बंदे ने, ये नहीं है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत, जो कि ज़्यादातर हम शातमियत देखते हैं कि एक प्री मेडिटेटेड मैनर से शातमियत यहाँ पे होती है, उसकी एक जगह पे वो गुस्से में आया और तैश में आके उसने शातमियत की। वो है डेफिनेटली वो शातमियत, लेकिन दैट इज नॉट प्री मेडिटेटेड फॉर्म ऑफ ब्लास्फेमी कि सोच समझ के बंदा रिपीटेडली जैसे करता है। लेकिन उसके ऊपर भी हमारी सारी कम्युनिटी ने, मुसलमानों की, हमने उसका सख्त बाइकाट किया हुआ है। किसी भी ब्राड के ऊपर मुझे वो शख्स नजर ही नहीं आता। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस देन, जब से ये वाकया हुआ है। साहिल खान की ब्राड के ऊपर जहाँ पे मैं बहुत देर तक बैठता रहा, वहाँ पे कभी वो बंदा अपीयर नहीं हुआ, और इफ ही एवर अपीयर्ड ही वाज टोल्ड दैट नॉट टू कम बैक। दूसरी और भी सिकर साहब की ब्राड है बड़ी जो चलती है, वहाँ पे भी मैंने कभी नहीं देखा उस शख्स को। दीगर और ब्राड्स के ऊपर भी जाना इधर होता है, आई हैव नेवर सीन हिम ऑन द पैनल्स। तो हमारा तो उस शख्स के कैटेगोरिकली बाइकाट है, और हर उस शातम के साथ जिसने शातमियत की। एक बात जायद साहब, चूंकि मैं ट्विटर की दुनिया से आया हुआ हूँ और वहाँ पे मैंने शातमियत को 2021 में फर्स्ट टाइम देखा, और उसको फिर एनकाउंटर भी किया, उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा क्लैश भी हुए। राजा तौल मनान हैज बीन विटनेस टू दैट। ऑब्वियसली वो उनकी तरफ थे उस वक्त और मेरे मुखालिफ कैंप में थे वो, लेकिन वहाँ पे हमने फाइट की। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उस वक्त ट्विटर में भी मेरी जो डायरेक्ट इंटरेक्शन से मेरी फाइंडिंग थी, एक जो पर्सनल फाइंडिंग होती है थ्रू लिव्ड एक्सपीरियंसेस, कि 80% से ऊपर जो शातमियत लोग करते थे वो उनको जमात के
ادھر ایکٹیولی افیلیٹڈ ود جماعت یا ایکس جماعت یعنی ایکس قادیانی احمدی جو حضرات تھے وہ تھے. اور اس کے اوپر میں زاہد صاحب ہمیشہ کنفیوز رہا وہاں پہ ٹویٹر کے اوپر کہ میرے بہت سارے بلڈ ریلیٹیوز احمدی ہیں اور ان کے ساتھ لائف ٹائم میں نے گزارا اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان میں سے کبھی تصور بھی کرے انبیاء کی شاتمیت کا اس طرح سے. تو میں وہاں پہ بہت کنفیوز ہوا کہ یار یہ کون سے احمدی حضرات ہیں. آپ کی آواز کٹ رہی ابھی. پہ آنے کے بعد میں نے کوئکلی یہ مجھے اندازہ ہو جی کہ وجہ اس کی یہی ہے کہ واقعتاً جب جی آپ کے سگنل بھی ریڈ شو ہو رہے ہیں تھوڑے سے. آئی تھنک آپ کے سگنل کا پرابلم ہے. اوکے اوکے آئی کم جی. جی السلام علیکم سیکر بھائی. اہیر بھائی آپ آئے تھے. نعیم بھائی آپ بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہیں, آپ بھی کچھ ایڈ کریں. سلام ترتیب سے چلیں, باقی بھائی کو دے موقع پہ. جی 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 اہیر بھائی اور نعیم بھائی. نعیم بھائی میں اینڈ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی نعیم بھائی. اچھا میں اپنے بارے میں میرا جو ذاتی خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ میں تو اس طرح کے احتجاج کا قائل ہی نہیں ہوں. یہ ان پر اثر نہیں کرتا ہے. انہوں نے کوئی کام کیا نا تو ان کے قابرین کو ہم الٹا لٹکا دیں. بات تب بنتی ہے کہ ان کو احساس تب ہوگا. انہوں نے ایک بڑی پرانی بات ہے حضرت امی عائشہ کے بارے سلیم میر نے بکواس کی تھی تو ہم نے اپنی ڈیپیوں پر نصرت اس کی مسرور کی بیوی کی تصویریں لگا دی تھی. یہ چیخ پڑے تھے. میں اس چیز کا قائل ہوں. یہ زبانی اثر نہیں ہوتا ہے ان پر. ان کے ساتھ یہ کہنا چاہیے جب تک یہ زبانوں کو لگام نہیں دیتے نا یہ طریقہ کار ہمارا جاری رہے گا. ہر براڈ پر یہ ہونا چاہیے. ان کو سبق کھانے کا طریقہ یہ ہے. یہ احتجاج پہلے بہت بار کیا ہے. ان کو اثر نہیں ہوتا ہے اس کا. باقی کوئی بھائی اس سے اتفاق بھی کر سکتا ہے, اختلاف بھی کر سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک ہے جی. یہ بھائی سیکر بھائی میں آپ کو دوبارہ ایک بار سنوا نہ دوں. میرا خیال ہے لوگ نئے آئے ہوں گے تو ان کی اس طرح کی جو باتیں. اہیر بھائی کو دے موقع. یہ والے بھائی ایک ویڈیو مس ہو گئی ہے بیچ میں. کون سی آپ نے وہ اس جب اطال منان کی اپنی باری آئی ہے تو اس نے بڑی گندی سی زبان استعمال کی تھی. وہ ویڈیو آپ نے پلے نہیں کی یا مجھ سے مس ہو گئی, آواز بریک ہو گئی تھی وہاں پر. پتہ نہیں. اس کی مسلمانوں کے متعلق میں نے چھوٹی سی آڈیو پلے کی. میں نے ان کا جو انہوں نے جو عورت والے حوالے پہ جواب دیا نا وہ تو میں نے پورا ابھی ان کا کیا ہی نہیں آپریشن. اگر اس پہ بات کرنی ہے تو پھر تو کام بہت لمبا ہو جائے گا. میں تو صرف اس گستاخی پہ رہ رہا ہوں کہ صرف اس کے اراؤنڈ رہا جائے اور اس پہ بات کی جائے. ٹھیک ہوگا صحیح. میں نے آپ نے ذکر کیا تھا تو میں یاد پلے نہیں کی, پھر روک دیا آپ نے. میں نے پلے کی ہے بھائی جو سٹارٹنگ میں مسلمانوں کو تو نے دی تھی وہ میں دوبارہ پلے کرتا ہوں. میں دوبارہ پلے کرتا ہوں. سنیے ذرا سنیے. ایک منٹ مجھے 1 منٹ دیں جی. اچھا ایک میں ماڈریٹر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کسی بھی گلے تتر کی یا کسی ایسے بندے کی جو آ کے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں نا کسی کی کال نہ اٹھائیں. یہ پپو ملک ٹرو مسلم جیسے جتنے بھی ہیں میں ان کو بلاک کر دوں گا سیدھا. کسی نے نہیں ان کی کال اٹھانی. اپنے بھائی جتنے بھی ہیں آئیں. اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا. تھوڑی جی ایک ڈانٹ کر لینے دو سیفی. آپ کی کامنٹس جو ہے نا یہ درست نہیں ہے اور آپ یہ جو صاحب نے کمنٹ لکھا ہوا ہے نا یہ اس کی بات ہو رہی ہے. آپ کے لیے ایک سخت ڈانٹ تیار ہے. وہ لائیو تے کھانی ہے تے ہن دس تے الگ کھانی ہے تے او پھر او میں تے او سوچیا الگ کھا لیں گے انشاءاللہ. اور وہ پڑھنی ہے اور وہ آخری باری پڑھنی ہے اور وہ تھوڑی شدید ہے. میں تمہیں ایتھے دس رہا. ٹھیک ہے راجا بھائی کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے نہیں بھائی یہ سن لیا آپ نے. اچھا اس کے بعد ایک اور ہے اسی ریکارڈنگ کے اندر ہے. وہ تھوڑی سی دیر بعد اس نے دوبارہ وہی بات کی. میں وہ بھی سنا دوں. پھر مسلمانوں کے متعلق جو بات کی وہ بھی سناتا ہوں. وہ پہنی ہے اور وہ سہنی ہے. وہ تو بات کوئی مسئلہ نہیں. ڈانٹ تیار ہمیں بالکل. پلیز اپنے شہباز بھائی آیا. اچھا اس میں تھوڑا آگے جا کے میں وہ بھی پلے کر دوں تاکہ ڈانٹ تے پیری تے پیارے بھائی نے انہوں نے انوائٹ کیتا جگہ 1 منٹ دے. میں سب سوال دی اجازت لے دو. ڈانٹ تے پیری ہے
कल तक सबर कर ले, कल एक मौजूद तक गल होनी। मैं तो कहना पर आलम रिवाज ही कर लो जो कुछ करना है। वो भी आलम रिवाज ही ना, सवाल इत्थे ही करेगा, लेकिन उस तो पहला आलम रिवाज का एक है मामला। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद जब मैंने ये पोस्ट लगाई, ये कमेंट दिखाया सबको, आमिर भाई की लाइव पे भी दिखाया, उसके बाद इनका क्या रिएक्शन आया वो भी ज़रा सुने। फिर मैं मुसलमानों वाली जो है ना वो भी सुना देता हूँ एंड में, ताकि ये तसलसल मैं कह रहा हूँ कि ये ख़त्म ना हो। पहले इनकी अपनी जो आपस की बात है वो ज़रा देख लें। जस्ट सेकंड, इन्होंने अपने वो चैनल पे लगाए हुए हैं एड्स, तो वो वीडियो प्ले करते वक्त ऐड चल जाती है। लेकिन वो इस तरह अच्छा, सैफी हमारा दोस्त है, भाई है। ये जब मैंने कमेंट सबके सामने रखा ना, आमिर भाई के सामने, उसके बाद ये सुनने के बाद अगले दिन इन्होंने जो रिएक्शन दिया वो वीडियो है। कल परसों कहीं इसने वो एक बात थी और कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, एक लिखने का बात समझाने का अपना एक अंदाज होता है। तो कोई बात हो रही थी तो उसमें सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने तौर से एक इल्जामी जवाब देने की कोशिश करते, कोई ऐसे अल्फाज लिखे जो जाहिर है कि सैफी का यानी वो जो नतीजा उससे निकाला गया वो ईमान हरगिज भी नहीं है। हाँ जी, जो नतीजा निकाला गया वो उसका ईमान हरगिज नहीं है। उसने जो लिखा है ना वो मुराद नहीं है। जो लफ्ज लिखे हैं ना, एक से एक मुराद नहीं है, दिन से दिन मुराद नहीं है, वो मुराद नहीं है, इल्जामी जवाब है ये। सुने आगे। और ना उसने इस नीयत से ये बात की थी। तो एक कोई मुआनद अहमदियत जो बार बार मतलब मुगलजात और तकलीफ की बातें कर रहा था, तो उसको समझाने के लिए अपनी जो दुरुस्त नहीं थी उस बात को हमारे उसको तो जाहिर है हम तो बात कर रहे होते तो कमेंट्स सारे इतने तेज लोग बात दफा कर कमेंट तेज चलते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता चलता। लेकिन हम जब किसी दूसरी लाइव पे जाए ना, लोगों से पूछे तुम्हारा क्या फिरका है, तो हमारे खिलाफ जो लोग नीचे कमेंट लिखते हैं वो हमें नजर आ जाते हैं और हम कुत्ता कह के निकल जाते हैं। ये है इनकी औकात, ये है इनकी असलियत। ये झूठे और दज्जाल ये हमें बताएंगे कि हमारी कमेंट पे नजर नहीं होती। किसी दूसरे भी लाइव पे जाएं, ये कहते हैं ये देखो मुझे नीचे क्या कह रहा है, इसको म्यूट करें, मेरे खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए मेरे जाने के बाद। और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम्हारे खिलाफ बात ना हो? कौन से प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो तुम? एडा तू जॉर्ज बुश खिलौंदा नहीं। डिबेट की सिचुएशन के मुताबिक तो वो नहीं गुजरते। बाद में किसी ने तवज्जो दिलवाई और हमने कल सैफी साहब से इस मामले में एहतजाजन कि ये थोड़ा इस पे बात करेंगे, और फिर हमने बात की भी। हमने एहतजाजन बात की भी कि कमेंट में आपने यहाँ पे बात करनी है या लाइव वहाँ पे पर्सनल में? हैं जी, ये हलवा पेश किया जा रहा है कि सूजी वाला खाना या दूसरा खाना? कमाल हो गया ना। और उन्होंने अपनी इस पे वजाहत भी दे दी कि ये बिल्कुल हरगिज उनकी नीयत का ये मकसद नहीं था, और आइंदा के लिए एहतियात की जो भी उनका प्रॉमिस था वो उन्होंने किया। ऐसा ही है ना सैफी? अच्छा, ये वजाहत आपने सुन ली इनके मुतालिक। अब मुसलमानों ने जो एतराज किया था ना, वो अफजल बड़ैच साहब जो आपने हवाला पे पढ़ा है, अल्लाह ताला ये सामने, बल्कि उन्होंने वही हवाला लगाया हुआ है, वो मेरी स्क्रीन के अंदर आप देखें। उसके मुतालिक मुसलमानों ने जब एतराज किया था ना, तो वो मुसलमानों के मुतालिक क्या फरमाते हैं वो जरा सुने। पैसे नहीं टोटता है, वो अकीदियां दी गल बहस करता है, वो दलील दी जंग लड़ता है। अच्छा, जेडे गब्बियू ज़ेन लोग हुंदे ने ना, गब्बियू ज़ेन यहूदी और मतलब है एक शैतान सिफ्त, यहूदी और शैतान सिफ्त। अपना अफजल बड़ाई साहब ये आपने याद रखना है, ये कमेंट के मुतालिक उन्होंने जो उसको समझाया वो भी और ये भी। जेडे लोग हुंदे ने उन्हां नूं जिन्नी मर्जी तुसीं दलील दे लो ना, या ते वो गब्बियू ज़ेन ने या फिर मकरो फरेब और शैतान सिफ्त लोग हुंदे ने। भाई अंबिया मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰबिया ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨਾਲ बहरहाल कोई ताल्लुक नहीं है। उस हवाले पे एतराज कर दिया, इनके खुदा पे एतराज कर दिया, बशीरुद्दीन महमूद पे, तो आपका रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनका इनकार बनी इसराइल के अंबिया का इनकार है, बशीरुद्दीन महमूद का इनकार मसीह मौद का इनकार है, इसलिए आपका रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन रसूलुल्लाह को कोई गाली दे दे, सैफी तुझे डांट पड़नी है। मेक श्योर कर लो ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ।
ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा राजा साहब जी नईम भाई सुन लिया आपने? अच्छा जी, अर्ज ये है, अच्छा नईम भाई बात कर रहे हैं। जी 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 उनको कर लेना। प्रेजेंटेशन की थी है, आई होप कि किसी ने रिकॉर्ड की थी है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अफजल बड़ाई साहब मैं सारियां रिकॉर्डिंगां दे देंगा, मैं अपने अकाउंट ते भी अपलोड कर देंगे, कोई मसले वाली गल नहीं, मैं इस ते पूरा काम कीता है। बड़ी तुसा माशाल्लाह लगदा है ऑब्वियसली कि तुसा इहदे ते मेहनत कीती है और ये बड़ी कमाल दी कंपाइलेशन है। ये राजा साहब नाल बिल्कुल ये गल ऑफिशियली टेक ऑन करने की जरूरत है। जाहिर है उन्हां नाल एक अच्छा बहुत अच्छा ताल्लुक है ते भाई ने साडे, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं। बहरहाल दिस इज नॉट आउट शुड जी जी नईम भाई। नईम भाई करो, मुकम्मल करो जरा फिर। नईम भाई मेरा ख्याल फेल होना सी। जज़ाकल्लाह। नहीं मैं आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम राजा जवेद साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ अन्य जरा इधरों हो लइए जी आहिर भाई। अच्छा, अर्ज ये है कि भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये तरीक़ाकार तो हम कई सालों से देख रहे हैं। एक बगैरत आता है, वो ऐसी कोई हरकत करता है, फिर निकल जाता है, फिर एक पंचायत लगती है, वहाँ इनके थड़े के 2-2 टके के चौधरी बैठते हैं। अब माजरत भाई, मेरे अल्फाज हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, कल को मुझे ब्लैक लिस्ट करें, भाईजान कोई MD बात जो नहीं, है जो रसूलुल्लाह की वाइट लिस्ट करें, कुछ भी करें, वो मेरे साथ है, मेरी जात का मसला है, वो करते रहे, खैर ठीक है। मैं कहता हूँ मैं आपके अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूँ। 2-2 टके के थड़ेबाज जिनको घर में कोई नहीं पूछता, वो चौधरी बने हुए हैं यहाँ पे कादियानियों के, ठीक है, और उनकी जय जयकार और वाहवाकार होती है। ओ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मियाँ साहब, फलाना साहब, ढमकाना साहब, ये साहब, वो साहब। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इधर फिर कोई साहब नहीं है। अगर गल इत्थे आ गई है कि कुत्तों की तरह पहले ये भौंकेंगे और फिर उसके बाद ये मीठी छुरियाँ, ड्रामेबाजियाँ, मीठे हलवे, जी जी डांट इधर खानी है या पिछले कमरे में जाके खानी है। 2 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, साथ 50-50 का आपको चांस भी दिया, लाइफ लाइन भी दी। यार ये बेगैरतियाँ इनकी, अगर अभी तक आप में से किसी, और ये राजा साहब आप, नईम साहब आप, जायद भाई आप, और सीकर भाई आप, और उस्मान भाई आप, अफजल साहब तो चूंकि नए आए हैं ज़रा टिकटॉक के माहौल में, आप लोग सारे पुराने हैं। मुझे बताएं अल्लाह की कसम, ये ड्रामेबाजियाँ कितनी दफ़ा हम देख चुके हैं, कितनी दफ़ा हम इनकी देख चुके हैं कि ये कोई हरकतें खबीसाना करते हैं और फिर उसके बाद इनके ठंडे मीठे मुतमईन बेशरम आ जाते हैं। देखें जी, करते हैं, देखते हैं, फिर बात तो होगी, तो डायलॉग तो चलेगा। तो इन्होंने कल परसों एक पोस्ट लगाई हुई थी, क्या अकाबरीन की इज्जत से बढ़ के है आपको मुकालमा? तो मैं अपने मुसलमानों से भी पूछता हूं, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से बढ़ के है भाई आपको मुनाजरा? आपको मुनाजरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से बढ़ के है? ये डायलॉग के लिए यही लोग बचे हैं। अगर यही बचे हैं तो अल्लाह हाफिज भाई, फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੜਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਖਬੀਸਾਨਾ ਤਬੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐ ਸੈਫੀ ਐਡਾ ਕੋ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਟ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਰਾਡ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਕੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, 2-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੰਨੀ, ਰੋਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾਡ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਫਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਫਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਓਗੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਭੌਂਕਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਕੰਜਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਭਾਈ। मैं तो अफजाल साहब ठंडी बराड लावांगे, उसे जाके कर लवांगे। इससे जो नतीजा अखज किया जाएगा आपकी वो नीयत ही नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ मेरी वो नीयत नहीं है, ठीक है।
कल जाके ते असी उथे बराड़ ला लवांगे भाईजान के ठीक है यार मुझे बताएं ऐसी मसले क्या हमने मसलहतें नहीं की ये एडी की टीम क्या इन यार ये लोग इतना बैठ के अपने मुसलमान भाइयों को नीचे मैंने देखा ये बहनें नीचे मिर्जा कादियानी को गालियां देने पे ब्लॉक कर रही होती हैं हम अपनों से गालियां खा रहे हैं दिन रात इस चीज के ऊपर कि जी क्यों रोक रहे हैं हम उनको इजाजत देते हैं भाई भौंकी जाओ बकवास करी जाओ अपनों को रोकते हैं लेकिन इसका मतलब तुम सीने पे चढ़ के नाचोगे हमारे तुम्हें हाथ पकड़ा दिया तुम पूरा बाजू ही अंदर ले लोगे और खबीसो लानती हो फिर नहीं भाई दी गल ठीक है 5-6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ 2 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਠੰਡੇ ਪਵੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ नहीं ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਵੋ कर लेते हैं यार ये रंगबाजियां ये ड्रामेबाजियां भाई हमें नहीं आती ये एक एक आपकी हरामजदगियां इन ग्रुपों में हमने साल गुजारे हैं हमने देखी हुई हैं ये नहीं भाई नहीं याद हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ यही ड्रामेबाजियां नहीं होती थी जी हम आपको सजा सुनाते हैं आहो हम आपको सजा सुनाते हैं जी 2 घंटे के लिए म्यूट रखा जाए लख लानत है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ये सारे ड्रामे हमारे देखे हुए हैं ये सारी रंगबाजियां इनकी हमने देखी हुई हैं एक नंबर के खबीस हैं जान बूझ के ये हरकतें करते हैं और फिर उसके बाद आ जाते हैं जनाब पंचायती बन के भाई ठीक है फिर कल तो हीर साहब बल्कि हुणे ही इस बराड़ तो बाद मैं टंगांगा उत्थे मिर्जा साहब ते हजरत अम्मा जान ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਪੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਟਾਣਾ ਕਟਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਲੀਫਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਜਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਯੂਕੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਏ ਨੇ ਭੱਜੀ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ये जी हाँ हमारी जी प्राइवेट फोटो लगा दी है जी ये चैनल बैन कर दें ते छणकना छिक्कू मेरा बैन होया जी छिक्कू चलदा पिया जी अल्लाह दे हुक्म नाल ले भी ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਟ ਲਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਟੰਗ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟੰਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਕੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਹੀਰ ਭਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਕੁੱਦਣਾ 15-20 ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਂਸ ਅੱਧੇ ਨੰਗੇ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਲੇ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਉਣ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹ ਪਾਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਜ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ हमें ढिमकान नहीं कहने देते ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੋਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬੀਚ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
इनको ना मिले, आप देख लेना जनाब, ये एकदम बंदे के बच्चे बन जाएंगे, इंसान के पुत्र बनेंगे, और ये आपको रिटर्न लिख के देंगे कि जी अब हम तमीज में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। चले, आपने जिस वीडियो की तरफ इशारा किया वो सुनवा दी जाए ताकि आपकी जो बात है वो मुकम्मल हो जाए। खुलती किसी इंसान की तो मैं नहीं समझ, उसके बाद भी अगर आंख नहीं खुलती किसी इंसान की तो मैं नहीं समझता कि वो अपने अपने गिर्द उसने जो ये फला तुज़क्कू अनफुसकुम, उसने जो अपने गिर्द तज़किया नफ्स का एक मसनूई हाला बना लिया है, कभी भी वो उस हाले से निकल सकेगा अगर इस हदीस से भी आंख न खुली। और वो हदीस क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत जिब्राइल को, फला फला बस्तियों को उलट दो उसके रहने वालों समेत। कि हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं कि अल्लाह फला बस्ती को उलट दूं, उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बचत नहीं की। लेकिन हुक्म क्या हुआ बारगाह खुदाबंदी से? काला फकाला, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिब्राइल को, इत्लिब अलैहि व अलैहि, उल्टो इस बस्ती को, पहले उस बदबख्त पर फिर दूसरों पर। क्यों? इसलिए कि इसका चेहरा कभी मेरी गैरत में सुर्ख नहीं हुआ, उस चेहरे का रंग नहीं बदला। बेगैरत इंसान, बदियां फैलती रही, मेरे दीन को रौंदा जाता रहा, मेरी शरीयत की धज्जियां बिगड़ती रही, ये मैदान में नहीं आया, इसका खून नहीं खौला कभी। आखिरी अल्लाह अकबर। जी सिकर भाई या राजा जुबैर साहब। राजा जावेद साहब ने जिक्र वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी राजा जुबैर। अच्छा, मैं इसके अंदर दूसरी ऐड करते हुए पहले तो मैं कहूंगा, जो स्टार्टिंग में कह रहे थे अहीर भाई के कंजर के अल्फाज और दूसरे अल्फाज जो बोले हैं, तो मैं भी बाद में माजरत कहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अहीर डांट यहाँ खानी है कि घर जाके? अहीर प्राइवेट में डांट खाओगे कि इधर? कल आपकी ब्रॉड पे खा लूंगा, ठीक है? कल आप मेरी, हाँ चल ठीक, आप आ जाना, मैं आपको कल डांट लूंगा। भाई बात इतनी है, अहीर भाई के इन अल्फाज से ये नतीजा अखज किया, ये उसके दिल में जो हाँ, वो असल में ये कहने का उसके मकसद दिमाग की दही है और ईमान नहीं है उनका। ईमान ये नहीं है, ईमान ये नहीं है, ईमान नहीं है। उनको क्या पता ये कंजर है कि नहीं, उनको तो ईमान तो नहीं है इस बात के ऊपर। तो मैं इतना ही कहूंगा, लख दी लानती है। और मैं उन अल्फाज को फिर से दोहराऊंगा कि इतनी शातिम कौम रूहे अर्ज पे, मैं देखे जी, मैं पिछले दिनों राजा साहब को मैंने एक दफा कहा था, राजा साहब आप गालीबाज। तो राजा साहब ने 1 घंटा मेरे से मनाजरा इस बात पे किया था कि मेरी गाली साबित कर, और मैंने राजा साहब को गाली साबित कर दी। राजा साहब ने नीचे कमेंट्स के अंदर लोगों को सिर्फ ये कहने पे कि मुझे साजन के घर जाना है, राजा साहब ने कुत्तों से नवाजा, कुत्ते के लकब से। ठीक है जी, कुत्तियां मैं नहीं समझता, कुत्तियां वो नहीं समझता, ठीक है भाई। तो राजा साहब उनका ईमान थोड़ी था इस बात के ऊपर, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि राजा साहब को मैंने कल अगले दिन बोला है कि आप सबसे बड़े पुष्ट पनाह हैं गुस्ताखों के ग्रुप के, और मैं इस पे स्टैंड कर रहा हूं। और मैं कहूंगा बिल्कुल यू वाले भाई ने आज कहते हैं कि टाइमली ये ब्रॉड लगाई है राजा अताउल मनान साहब के साथ, बजाय मैं कहता हूं उसके गिवन द सिचुएशन जो भी ताल्लुकात अच्छे रहे या जो भी है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के आगे मेरे भाई कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सियाल जंग वाले की जब बात हुई, सबसे पहले ब्रॉड लगाकर लिख कर लगाया था अपनी ब्रॉड पर, सियाल जंग वाले की गुस्ताखी पर गुफ्तगू, और ये सारे लोग मेरे भाई यहां पर इस बात के गवाह हैं कि लिख कर लगाया था उसकी गुस्ताखी पर गुफ्तगू। आओ माई के लालो तो हिम्मत करो, हम उसको गुस्ताख कहते हैं, तुम इन बगैरतों को गुस्ताख कह के दिखाओ। ये जितनी भी शातम टोला है, ये जर्मन शेफर्डों का टोला है, जिनकी सरबरस्ती राजा अताउल मनान साहब करते हैं। ये वाले भाई आपके पास एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जिसमें अगले दिन ये गुस्ताखों का पूरा टोला बैठा था। उस टोले को राजा साहब ने कहा था बिल्कुल ऐसी ब्रॉडें होनी चाहिए जिस ब्रॉड पे उन्होंने 2 MD टंगे हुए थे मुनाफिक कह के। याद है आपको इस बात में? मुझे याद है, लेकिन इस वक्त वो नहीं है, क्योंकि मैंने जो जितना भी काम किया है ना, वो आज की प्रेजेंटेशन पे काम किया था। इस ये सारी रिकॉर्डिंग ठीक है, मेरे ख्याल में जाहिद जमील भाई के पास वो वीडियो मौजूद है। जाहिद भाई अगर है तो जरा देखें, जरा अगर किसी के पास है लगा दे, या मुझे भेज दे, मैं लगा दूं। उसमें कहा गया कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए ब्रॉड, जो है ना, होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है सैफी, आपने जो मैसेजेस किए हैं, बिल्कुल कसम करें, यकीन करें, ऐसा फील हुआ है कि माँ बच्चे को कह रही है, बेटा ये जो आप देखो रोज बिस्तर में सुसु कर देते हो, पीशी कर देते हो, तो बेटा ये ना किया करो।
آپ جب تک, اور میں آپ کو قسم کھا کے یہ بات بتانے کو تیار ہوں, میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں, یہ جو بات بھی کی گئی نا کہ آپ کو پرائیویٹ میں کرے ہیں یا براڈ کے اوپر, یہ بھی صرف اس لیے بات کی گئی تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے, اور ہم کہ میں بڑا ماریا پوری رات روئے گا, میں انہوں بڑا ماریا. انہوں نے صرف اس کو طریقہ سکھایا ہوگا جیسے ناصر بٹ نے ایک بار سیفی کو طریقہ سکھایا تھا, میں سن رہا تھا. انہوں نے کہا سیفی جدوں بھی تھلے جا کے کامنٹ کرنا نا, سیدھے الفاظ نہ لکھیا کر, تو لکھیا کر حدیث کے مطابق. حدیث کے مطابق تو اگو جو مرضی لکھ, لیکن صرف اتنا لکھ دے کر حدیث کے مطابق. ڈوب کے واقعی مر جانا چاہیے. اور میں کہوں گا اہیر بھائی آپ اکیلے نہیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور 2 دن پہلے بھی اعلان کیا تھا بھائی جان ان کا مارو بائیکاٹ. کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں, کسی قسم کا کوئی مکالمہ نہیں, اکیلے بیٹھو, اپنی براڈ لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے, علم دیا ہے, اکیلے بیٹھ کر گفتگو کرو. ضروری نہیں ہے کہ ان کے منہ لگ کے تو آپ نے بکواس کرنی ہے. بالکل یہ سٹانس ہم نے شروع میں بالکل وہی بات تھی